नना नमस्कार नमस्कार एठी मु गाँ जाक खोजी खोजी आसिले हजिला बेला खोजी आउ अरे बाबा शिवा कौन 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 करा जीव काई खोजुदलु ना हमर गोटे नना पूजा हबार अछि की पूजा करियो तीनाथ मेला गोटे करबा आहा तीनाथ मेला करियो आज्ञा। तीनाथ मेला कले मोर तीन प्रकार पूजा अछि की प्रकार पूजा 50 टका पूजा करबी सीधा जाई पहुंचबी फूल पकेबी पानी पकेबी आसीबी आउ मु पूजा 150 टका नेबी 150 टका नेले मोर घियो टिके पोड़ीमी आउ किसी काम नै घियो टिके पोड़ीमी गामुछा खंडे नेबी 150 टका पूजा आज 500 टका तू दबाको प्रस्तुत हबु मोर भेणे कदई 500 टका चिठा लगा मु देई परिबिनी से खुडी तते दबो आउ टिके नना कम रही परिबन ना 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 ये जो महंगा जुगरे कम पूजा करी पूजा काई कर जुबे पूजा करे किसी दरकार नै से पैसा जा जोड़े कदई किनी पुओ दे दे से खाई देबो नना मु गरीब लोक टिके ना 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 नना को जो महंगा जुगरे जो दर दाम बढ़िलानी तो कम पैसा को पूजा हेई परिबो कौन करिया नना किछि नै गोटे काम कर वर्ष रे मात्र गोटे पूजा कर 500 खर्च कर बिना 500 रे पूजा हेई परिबो हो ହେଲା 450 ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମୋ କତୁର ନବୁ ମୋ ପୂଜା ସରୁ ନବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ହବନି ପୂଜା मु नेबी सिबु ठार ना 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 ताको दुकान मोर डिलिंग से कमिशन ତୁ ଅଲଗା ବାମୁଣଟା ଆଉ ନା ଆମର ପୂଜା ରେଟ୍ ନାହିଁ ताले मु थाउ पूजा करबिनी जाउजे ହଉ ଠିକ ତଥାସ୍ତୁ ତଥା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଏତେ କଥା ଯୋଉ ଟଙ୍କା କୋଡି ଦେଇକି ଯା ଆମ ନନାଙ୍କ ଫିସ୍ ଟା आ ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦେବି ସେଇଟା ଶୁଣୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିବୁ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ତୋର ଯାହା ବି ହବ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିବୁ ସବୁ ଆସିବ ବୁଝିଲୁ ଯା ଇଏ ଏବେ ଶାସିନି ବଦଳି ଗଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଟା ଦଉଛୁ ତମେ ରଖିଥା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଉ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ମତେ ଦେଇଦବ ପଇସା ଦେଲେ ପୁଅ ନେଇଯିବ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ତାର କଣ ଦାମ ନାହିଁ ରଖ ମୋବାଇଲ ହେଲା ଆସିକି ନେଇଯିବୁ ଗୋଟା ଜିନିଷ ହଉ, ଯାଉ, ଯା ଯା ନମସ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଆମେ କଲୁ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିଡିଓଟି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମାଡ଼ ବି କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।